दर्शक बंधु आसतु आज आम जाना गोटे व्यक्ति पुरुष हो कि महिला जदि से 60 वर्ष रु अधिक हो जाऊँगी तेरे सरकार तरफ क्यों सब सुविधा आमको मिलता है गोटे व्यक्ति को कि गोटे पुरुष कि गोटे महिला को 60 वर्ष रु अधिक हो जाए माने वृद्ध अवस्था सरकार क्यों समस्त योजनार लाभटी दे था मागणारे। तेज आसतु प्रथम देखा ट्राभेल माने आम जिते गोटे स्थान रू आउ गोटे स्थान को बस रे हो कि ट्रेन रे हो कि जहाज उड़ा जहाज मध्यम से आमको किसी डिस्काउंट मिले कि रिहाती मिले ना नहीं जदि आमर एज टी 60 वर्ष रु अधिक अच्छी। देखो प्रथम कथाटी है जितेबाला आम बस रे आम कौन यात्रा करुँच गोटे जगार आउ गोटे जगह जाऊँगी जदि आपण मैंने गवर्नमेंट बस रे जाऊँगी OSRTC हो कि आपण मान जदि सिटी बस रे यात्रा करुछंती जेमती मो बस रे यात्रा करुछंती जदि आपणकर बयस 60 वर्ष रु अधिक अछि आपणको 40 रु 50% पर्यंत रिहाती मिली थाए। आपण माने निहाती मन रखंतु जदि आपणकर बयसटी 60 वर्ष रु अधिक आपण माने गवर्नमेंट बस रे जदि जो कोनसी जगह को यात्रा करुछंती लोकल रे आपण मो बस माध्यम रे सॉरी वर्तमान जो आम बस अछि आम बस माध्यम रे आपण यात्रा करंतु किंबा जो जगन्नाथ एक्सप्रेस अच्छी कि जेकोसी सरकार OSRTC अंडर जो जिते सब बस अच्छी समस्त बस रे आपन को 50% रिहाती मिल जो टिकट 100 टंका थी आपन को से क्षेत्र में से टिकट मात्र 50 टंका आपण मैंने यात्रा करेंगे। बुझीपारे तेज देखो आउ कौन सुविधा अच्छी जदि जितेबाला आपण मैंने रेल रे आपन यात्रा करी आपन जदि गोटे पुरुष आपन को 60 वर्ष रु अधिक अच्छी आपन को 40% डिस्काउंट मिल माने टिकटा 100 टंका थे आपन को 60 टंका पड़ो। जदि आपण महिला आपणकर बयस 60 वर्ष रु अधिक होईची तेबे आपण को 50% जेमिति रिहाती जेमिति आम बस रे रिहाती मिलुथला 50% ठीक से भली भावे ट्रेन रे मध्य से महिला को 50% रिहाती मिलिबो। एवं एहा सह आ गोटे भल लाभ कोन जेतेबेले आपण माने टिकट माने बुक करि थांती सेतेबेले कोन हबो आपणकर जो टिकट टी बुक करिसंती से टिकट टी लोअर बेर्थ माने सबु बेले ट्रेन रे तळ सीटटा लोअर बेथ सीटा ही आपन को प्रायोरिटी दिया जिवो जेहेतु आपन गोटे सीनियर सिटीजन करूछंती टिकट करूछंती जेहेतु 60 वर्ष अधिक आपन को तळ सीट ही सरकार प्रिपेयर करूछंती रेल विभाग तरफ आपन को मैक्सिमम तळ सीट ही दिया जिवो। बुझी पारले एवं एहा सह आउ कोन लाभ देखंतु एहा सह आपन जदि यात्रा करूछंती उड़ा जहाज रे यात्रा करूछंती सेही क्षेत्र रे जदि आपन गोटे सीनियर सिटीजन अछंती आपन को 20% पर्यंत डिस्काउंट मिलिबो जदि 100 टंका थिबो आपन को टिकट मात्र 80 टंका रे हेइ जिवो। बुझी पारले आमे यात्रा कला बेले हमको कोन सुविधा मिले 60 वर्ष रो अधिक होले। सेकंड रे हेल्थ देखंतु स्वास्थ्य सेवा रे हमको कोन लाभ मिले स्वास्थ्य सेवा रे हमको समस्त चिकित्सा एमती किसी बहुत चिकित्सा अच्छी जो गुड़ाक सरकार जो डाक्तखाना अच्छी कि बेसरकारी डाक्तखाना अच्छी सेठी आमे आयुष्मान कार्ड माध्यम मागणारे चिकित्सा करी थांती आमे समस्त जानिछंती आयुष्मान कार्ड माध्यम क्या आयुष्मान कार्ड मिलुची जेमिति कि 70 वर्ष रु ऊपर जो समस्त वयस्क व्यक्ति मान अछंती सेमानकु 5 लाख टंका पर्यंत सरकार तरफ मागणा चिकित्सा मिलुची किंबा जेकोसी गोटे परिवार रे जेकोसी व्यक्ति जदि राशन कार्ड अच्छी तेबे सेमानंको सरकार तरफ यही आयुष्मान कार्ड मिलुची एवं एथिरे प्रत्येक परिवार रे जदि महिला हिथिबे 10 लाख एवं जदि पुरुष हिथिबे तांको 5 लाख पर्यंत कवर मिले आमे समस्ते जानिछंती। एवं एहा सह कोन हुए आमे जेतेबेले किछि मेडिसिन मध्य किनिया को जाई थांती सेठी मध्य जदि एबव 60 माने सीनियर सिटीजन हिथिबे तांको किछि रिहाती मध्य मिली थाए। बुझी पारले एवं एहा सह आ गोटे योजना अछि देखंतु ABPMJY यही योजना माध्यम जमिति आयुष्मान कार्ड माध्यम आमको 5 लाख टंका पर्यंत सुविधा मिलूला ठीक यही योजन आमको 5 लाख टंका पर्यंत सुविधा मिलूँ मागणा चिकित्सा से भितर मेडिसिन भी आपन को कभर करिवो। एवं एहा सह जेमिति पूर्व बिजु कार्ड थिला वर्तमान आयुष्मान कार्ड अच्छी एवं यही योजना माध्यम ABPMJY यही योजना माध्यम आपण माने पेपरलेस कैशलेस माने आपण जदि गोटे हॉस्पिटल को जाउछंती सेठी आपण को कोनोसी कैश माने कोनोसी टंका देबा को पड़िबो नाही आपण से कार्ड दे देबे से कार्ड माध्यम रे बिना पेपर रे किछि आपण को किछि पेपरलेस करिया किछि क्लेम करिया को पड़िबोनी आगर आपण को पैसा देबा को पड़िबोनी आपण कार्ड रो डायरेक्ट पैसा कटिबो एही समस्त सुविधा मध्य सेथिरे अछि। एवं एहा सह आ गोटे बड़ कथा हला आपणकर जदि गोटे देहटी खराब होची आपण सीनियर सिटीजन आपणकर जेबे आपण हॉस्पिटल रे एडमिट होछंती तार 3 दिन पूर्वरु जहाँ भी खर्च होइतिबो एवं आपण हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हला परे 15 दिन पर्यंत जहाँ भी खर्च हबो सेही खर्च को मध्य आपण माने सरकार को तरफ क्लेम करि परिबे एही योजना माध्यम रे। बुझी पारले यह सारा भारत रे जेमिति आयुष्मान कार्ड सारा भारत रे काम करे एही योजना मध्य सारा भारत रे काम करे। एवं यह सह आ कोन लाभ मिलिबो देखंतु
ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳେ। ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଫଡି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ ସେଠି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରୁହେ 6% କିମ୍ବା 6% 4-5 ଏମିତି କିଛି ନର୍ମାଲ ଏଫଡି କଲେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଫଡି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହବ ଏହା ଉପରେ 0.25 ରୁ 0.50% ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 6 ଥିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା 6.25 କିମ୍ବା 6.50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ ଯଦି ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ କୌଣସି ଏଫଡି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିନିୟର ସିଟିଜେନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟैक्स ଛାଡ଼ ରହିବ। ଟैक्ସରେ କୌଣସି ପଇସା କଟିବନି, ତାଙ୍କୁ ଟैक्ସ ଛାଡ଼ ରହିବ। ଏବଂ ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ SCSS ଭଳି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲାଭ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ତାଙ୍କର ବୟସଟି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଲାଭ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି ପେନସନ ଆକାରରେ। କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 60 ରୁ 69 ଇୟର ହେଇଛି ତେବେ ମାସକୁ ତାଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 60 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଅନଲାଇନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ପେନସନ ଆକାରରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି 60 ରୁ 69 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ। ଏବଂ ଯାହାକୁ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ 70 କିମ୍ବା 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ପେନସନ ଆକାରରେ। ଏହା ସହ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଫିଜିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, 80% ରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ଫିଜିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନେକର ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଭଲରେ, 80% ରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉନଥିବ, ଏମିତି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବୟସ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସରକାର କେଉଁ ସବୁ ପେନସନ ଆକାରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପରେ। ଏବଂ ଏହା ସହ ଆଉ କ'ଣ ରୁହେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆମକୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଛି ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ଯଦି ସିଟ୍ ନାହିଁ ତେବେ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନକୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କର ଅଧିକାର ଭାରତରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଲାଭ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯଦି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଆପଣ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିହାତି ମିଳିବ, ପାଣି ବିଲ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିହାତି ମିଳିବ, ଆପଣ ଯଦି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିହାତି ମିଳିବ, ଘର ଭଡ଼ା କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ମିଳିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର এই ইনফরমেশনটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। এইଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।